नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रफुल्ल आपण स्वागत करुच्ची लाइव टीवी ओडिया आपण मैंने आज मो सहित देखुं मु अच्छी आज केन्द्रापड़ा जिला रही गुलनगर ग्राम पंचायत सुजानगर ग्राम जो अच्छी ईश्वरीय ब्रह्माकुमारी विश्वविद्यालय अच्छी आश्रम अच्छी मुझे परिसर में अच्छी आम सहित अच्छा बीके रीना जे कि संपूर्ण जीवन को जे कि ब्रह्माकुमारी भाव ठाकुर ईश्वर पाखे लीन कर ईश्वर पाखे समर्पण कर समाज सेवा क्षेत्र में बहु ना अच्छी सुनाम अच्छी सी समाज सेवा क्षेत्र में सामाजिक कर्म में लिप्त रोच ठाकुर सेवा कर लोक मान प्रवचन दौरान लोक मान ईश्वरीय धार्मिक चिंतार निमग्न होगापी लोक मान सचेतन कर आज से बीके रीना आम सहित अच्छा स्टूडियो सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना से आज केमी पिलादिन कटिला कौटी पाठ पढ़ुले कौन केमती ब्रह्माकुमारी जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय पहुँचले सीधा सड़क मुहर आम शुणा पचार मैडम मुझे स्वागत करुच्ची लाइव टीवी ओडिया। अच्छा मैडम आप कहे आपण बीके रीना कहीं ना दी आपको नामकरण कहीं कराई आम्ही जेतेबेले ईश्वरीय ज्ञान शुणिलु प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आसिकी पदार्पण करूँ से आमर ना रखिले कि आमर से टाइटल रही घर टाइटल बीके ब्रह्मकुमारी मैडम कहे आप जो आध्यात्मिक लाइन हो ठाकुर ब्रह्मकुमारी चिंताधारा केमती केबे ठार आसला आप मन को एमती गोटे आसवे ब्रह्माकुमारी हे लोक सेवा करेंगे समाज सेवा करेंगे ठाकुर को पूजा करेंगे सब चिंताधारा केमती आप मन को आसला केबे ठार आसला छोट बेले जेतेबेले स्कूल रे पाठ पढ़ुथली षष्ठ क्लास रो मोर बहुत इंटरेस्ट मु भगवान कोठी गोटे एमती अनुष्ठान थिबो आ मु से जगह रे रही कि मु सेवा करिवि भगवान को सेवा करिवि कोठी आपनकर पिला दिन कोठी केमती कटिछि जन्मस्थान कटक विड़ानासी आम गाँ स्कूल रे पाठ पढ़ुलु सप्तम क्लास पर्यंत तापर हाई स्कूल कटक देवल साई छक को आसू रघुनाथ विद्यापीठ पाठ पढ़लु पाठ पढ़ला भितर रास्ता आश्रम माने स्कूल जीवा रास्ता रे हमर ब्रह्मकुमारी आश्रमटा थिला देवल साई छक ता पूर्वर भी आउरी थिला आउरी गोटे भीतर को सेठू भौणी मानक गाड़ी रे जीवा देखो टाउन बस रे तापरे तांको हमें कहू जे भौणी कहू शांति तापरे जेतेबेले जानिलु आम घर पाखरे गोटे आसिकी एमती प्रचार प्रसार करिले जानिलु जेतेबेले भगवान ज्ञान आमे एते सुंदर स्वयं शिव परमात्मा अवतरित करिके हमको एते सुंदर ज्ञान दौचंती परम पिता परमात्मा हेले ज्ञानर सागर सुखर सागर आनंदर सागर ज्ञान माने पवित्रतार सागर आम सब जिते आम एकाठी सब बसिक शुणिलु तापरे ए सब शुणिबार बहुत इंटरेस्ट आसिला जे प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ज्ञान एते सुंदर ज्ञान आपण सबेठारु ब्रह्मकुमारी गेले 1900 कोन करथले आपण बापा कोन करंती मां कोन करंती बापा मां कोन करंती घरे नहीं मां तो हाउस थे बापा कौन करते बापा थिले गवर्नमेंट प्रेस कितने भाई भाई आप आमे 4 भाई 2 भाई स्कूल जीवन पिला दिन जीवन गाँव रे कटिला ना शहर रे नहीं आपनकर कटक हेडा बिडानासी तो शहर ना आगे आगु गाँव थिला सेते बेले बिडानासी गाँव कहथिले गाँव कहथिले एबे किंतु शहर पलटि गेला एबे सिटी पूरा चाकचक्य दुनिया पलटि गेला अभिनव बिडानासी बिडानासी आपने स्कूल कैरियर आप सरला आप छोट सप्तम जाके पाठ पढ़ले पुणी अन्य गोटे स्कूल को गले पुणी मैट्रिक सरीगला आप कॉलेज कैरियर जाइए पाठ पढ़ते उच्चतर शिक्षादान जाइए पढ़े सबुदिन जेहेतु आश्रम देके जाइए स्कूल ये गोटे एमती लाइफ रही कुमारी जीवन में आम रहीपर तो से जीवनटा से देखिकी मत बहुत इंटरेस्ट हुए जो मु भी ये से रही से जमी बाबा सेवा कर भगवान
सेवारे निजर जीवन को आपण खाली एमती देखि देखि ना जो ब्रह्मा कुमारी जा कर्म एवं कार्यावली देखिकिना आपण आकृष्ट हेले आपण किए प्रवर्त्ताई थे जे ब्रह्मा कुमारी हो जाओ भल से दीक्षा ग्रहण कर एमती किसी कही ना आप मन मन खाली देखि देखि मन मन एमती आकृष्ट हेले ब्रह्मा कुमारी कहते ब्रह्मा कुमारी अर्थ कौन ब्रह्मा कुमारी ये कौन ये जिनस कौन एक्चुअली एथे गोटे नारीटे से ब्रह्मा कुमारी कहीं हम और हबार कौन रिजन रही है पचर कौन तात्पर्य रही ब्रह्मा कुमारी हेल्ले कौन हम जीवन में कौन से सफलता पाइबे ब्रह्मा कुमारी मान है कौन कि जे कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मुख्य हेले प्रजापिता ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा आमर जिते सब कन्या मान अच्छा से सेवारे लगे था जे से माने समस्त जीवन में सुख शांति फेरई आने दुख शांति हटेवाई आम मान द्वारा तांकर सेवा करे भगवान परिचय दबा ता सहित जे आम जीवन लक्ष्य आम कुमारी जीवन में जो सुख अच्छी गृहस्थी जीवन में सेटा ना तेणुक कहते जड़े विवाहिता नारी ब्रह्मा कुमारी हो पारबनी खाली माने अनमेरिड जो मैंने रोचे से मैंने ब्रह्मा कुमारी दीक्षा ग्रहण कर खास कर जन जब गोटे वैवाहित दाम्पत्य किसी दिन रही जीवन अतिवाहित कर नारी चाहिए ब्रह्मा कुमारी हाँपाई से कौन हो पार आज्ञा आसिक रही जो ये जो ब्रह्मा कुमारी हाँपाई कौन गोटे आपको किसी गोटे कोर्स कि पाठ पढ़िया पड़े कि ठाकुर विषय थी कोर्स थी कि पाठ पढ़ा जाऊ सेमती किसी अच्छी कि ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एम ऑब्जेक्ट है प्रतिदिन ईश्वरीय ज्ञान शुणा आ परमात्मा ध्यान रहा सबुदिन प्रतिदिन सका क्लास रोचे 7टा ରୁ 8टा तार पूर्व झी आसिक ध्यान करें संध्यार क्लास भी रोचे 7टा ରୁ 8टा कहले ब्रह्मा कुमारी प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विषय कहते आप आउ टे आप पारिवारिक जीवन विषय को जा आप केते भाई भौणी आम 4 भौणी 2 भाई कौन कौन करती 4 भौणी मैंने कौन कौन करती भाई कौन करते केमती कौन से कौटी अच्छा से मोर सब भौणी मैंने बड़ भाई भी बड़ तेणुक मुझे सान बापांकर सान झी सब भौणी मैंने पाठ पढ़ी मैरेज कले मो बापा को कहली जे मो भगवान को मैरेज कली बापा तुम भगवान को मत दान दब कहीं एमती आप मन को आसला भगवान को मैरेज करेंगे सब झील मान गोटा अभिलाष थाए मन में गोटा उत्कंठा थाए जे ना आम जो कुआरी जीवन में से आम गोटे भल पुओ देखी बह करूँ सांसारिक बंधन बांधबू पिला छुआ संसार भर रही एमती थाए सब गोटे लक्ष्य थाए गोटा मन भर गोटा ये थाए आशा थाए आकांक्षा थाए आप मन कहीं आसला भगवान को मैरेज करेंगे ठाकुर पाखे समर्पित होते पूरा निज जीवन को समर्पण करदे एमती कहीं चिंताधारा आसला अद्भुत चिंताधारा एमती आसला कहीं छोट बड़ लक्ष्य जे मो मैरेज करी ना आउटी गोटे आश्रम थी मठ थी मुझे भितर रहीकि से ठाकुर सेवा करी कि मु आज ब्रह्मा कुमारी हेबी बोली मु छोट बड़े भाभी नथिली किंतु मु खोजुथली जे कोठी गोटे आश्रम मठ एमती जगह में रही एमती मन को आसला आश्रम मठ एमती कहीं आसला आपण बयस से सांगसाथी मैंने बाघ होते संसार बंधन में बांधि होते आपण मन कहीं एमती अद्भुत चिंताधारा आसला मन आसेनी केबे मो एमती दुनिया माने समस्त जमती समय कटाउछंती मु सेमती काटिबी मोर सब बेले लक्ष्य जे मु ठाकुर छोट बेलू भी मु ठाकुर मंदिर सेवा करे आपण मन कोन एमती आसेनी जे नाई मो सांग मान तो भल भल जगह माने मैरेज करछंती भल गाड़ी रे जाउछंती स्वामी स्त्री से बहुत हसखुश ये रहउछंती सांसारिक बंधन में बांधि होइछंती एमती चिंताधारा के आसेनी मन नहीं से सब मन रे आसेनी मन रे सब बेले आसे मो ईश्वर सेवा करी आ ईश्वर वरदान रे मु पालित हेबी आ मोर ए जन्मटा परे मो जेमती कि गोटे उन्नत जन्म नेबी जेतेबेले मते मिलीगला ए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ज्ञान सेतेबेले मो
एते उन्नत ज्ञान जे कि आमको लक्ष्य मिलला जे आमको मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल आ से आमको आत्मज्ञान मिलगला से मोर बयस मात्र थिला 15-16 वर्षर बयस जेहेतु मो मैट्रिक पढ़ला मु कहली बापा मु एई कॉलेज रे पढ़ी आ मते सब टंका पैसा दियो ଆପଣ ଏତେ ଛୋଟ ବେଳୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲେଣି 94 ମସିହାରୁ ଆସିଲେଣି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆହୁରି ଆପଣ ଏଇଟା ପୁରା ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାକେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୁଏ ତାପରେ ଆମର ଏଇ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମର୍ପିତ ହେବାର 1999 ମସିହାରେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ମାନେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଆର ପୁରା ତରିକା ବି ଅଲଗା ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇଫଟାକୁ ପୁରା ଯେମିତି ରଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିନା ରହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସଂସାର ଜୀବନଠୁ ପୁରା ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି ସାଂସାରିକ ଜୀବନଠାରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ରାତିରେ ଶୋଉଥିବେ ବସୁଥିବେ କି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆପଣ ମନକୁ ଆସୁଥିବ ନାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପାଖରେ ଆପଣ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନକୁ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧର ଯେଉଁ ପ୍ରେୟାର କରୁଥିବେ କି ଗୋଟେ ବହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ସହିତ ସେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ଆସେ ଆମେ ଯେଉଁ ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଆମେ ସମର୍ପି ହେବାଟା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଜୀବନଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ବାପା ମା ତରଫରୁ ରୋକ ଲଗେଇବା ଯେ ନାଇଁ ତୁ ଏସବୁ କାମ କରନା ତୁ ତତେ ଆମେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର କରିଦେବୁ ଇଏ କରିବୁ ଏମିତି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଘରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇନି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗେଇନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କି ମୋତେ ଘରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଭାଇ କହିଲେ ତୁ କଲେଜ ଯିବୁ ଆଉ ସେଇ ସବୁ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ସବୁ ସଂସ୍ଥା ଭଲ ନୁହଁ ତୋର ଆଗେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ପାଠ ପଢ଼ିବା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଯିବି ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିବି ମୁଁ ଡାଏରୀ ପେନ୍ ନେଇକି ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିବି ତା ସହିତ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଯଦି ସେଇଠିକି ଯିବୁ କେବଳ ଯିବୁ ଆଉ ଆସିବୁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ କେବେ ସେ ସଂସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ସବୁ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ରହିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବୁନି ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଆସୁ ଆସୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଘରର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆସିଲା ଯେ ନାଇଁ ଆକୁ ମୋ ଲାଇନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା ଆକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାଟା ଦରକାର ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋର ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ସମର୍ପିତ ହେବି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରାଜି ହେଲେନି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ବଡ଼ ଦିଦିଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଦିଦି ମୁଁ ଆସିବି ତାପରେ ଦିଦିଙ୍କୁ କହିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିକେ ରୀନା ଯେ କି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ସଦସ୍ୟା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ବିକେ ରୀନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶବଳୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉଛେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଆଗକୁ ବାକି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଚ୍ଛା ରୀନା ଦିଦି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ କମର ମାନେ ଧରାଯାଉ ଯେଉଁମାନେ କୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି ବିବାହିତ ଜୀବନ ଲାଇଫରେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଚାହିଁବ କୁମାରୀ ଝିଅଟେ ସେ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ବା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀକୁ ଆସିପାରିବ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିପାରିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପି ଦେବ ତାକୁ କିଛି କୋର୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଯେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଣେ ଆସିକିନା ଆଧିରେ ମିଶିପାରିବ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିବ ନାଇଁ ସେମାନେ ଆସିବେ से आसिकी आमर ए प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय गोटे शिक्षा अच्छी आगे से शिक्षा को से माने सुनिबे केते दिनर शिक्षा है कोर्स 7 दिनर गोटे 7 दिनर कोर्स अछि जे नुआ आसीबो से आगे सेटा को सुनिबे आगे ताको पई समय होची सखाळ 7टा रु दिन 10टा तापरे ऊपर बेला संध्या 4टा रु राति 8टा तार भीतर गोटे घंटा 45 मिनिट टाइम देबे तापरे को भल लगिला तो सेमाने जदि चाहिए बाबा का सेवारे रहिबे जे एठी आमे कौन करूछु ना प्रत्येक समस्त जीवन में केमिति सुख शांति आसीबो कहीं ना ये दुनिया होची दुख शांति रो दुनिया
आउ समस्ते केमती सुख शांति रहिबे। तापरे ये हूँ आम मानकर लक्ष्य जे भगवान शिव परमात्मा ए धरापृष्ठ से अवतरित करिसेंति। तांकर परिचय घरे घरे प्रत्येक व्यक्ति को पाखरे पहुँचवा दरकार। निश्चित आमे निश्चित करवा दरकार। अच्छा दीदी गोटे कथा कहे जे आपन जो जड़े ब्रह्मा कुमारी धर दीक्षा ग्रहण कले ये आश्रम को आसिले मन में आग्रह जन्मिला से 7 दिन पर ना मुझे ब्रह्मा कुमार हेबी तो ये कौन कौन सब नित्यकर्म प्रतिदिन कराए ये कौन कौन कराए आश्रम कौन प्रतिदिन कराए दैनंदिन जीवन में केमती ये आश्रमवासी मैंने काटती सका केत उठती केत कौन ठाकुर पाखे पूजा करती केत नित्यकर्म शुणाती ये विषय भी कहे दर्शक मैंने चाहते से विषय शुणा आम संस्थार नीति नियम है प्रतिदिन आम 3:30 उठू अमृत बेला उठू अमृत बेला 3:30 अमृत बेला कहुए समय कहुए से ब्रह्म मुहूर्तर समय से समय हूँ भगवान सहित मिलन कर समय और से समय आमे ताको पाखे जो कथाटा पहुँचेबा सेटा आम की कार्यकारी हुए बोली आम भावी था 3:30 बा 4 ରୁ 4:45 उठिकी ध्यान करिया पड़ी था। कौन ध्यान करेंगे ध्यान कौन करेंगे परमात्मा को मन पकेबा मन पकेबा तांको शक्ति को निज भीतर किछि तापरे हमें दिनचर्या जोड़ा कि आम आश्रम कार्य सब रही है झाड़ू करवा पोछा लगेगा और निजर नित्यक्रम सारिबा ता सहित क्लास जोग चलता जोग क्लास भी करा जाए सहित 8टा से चले जोग शिक्षा भी दि जाए आ ठाकुर ईश्वर चिंताधारा विषय माने शारीरिक जोग नहीं केवल परमात्मा को ध्यान करवा मानसिक स्तर में खाली जोग शिक्षा आत्मा परमात्मा राजयोग जो आप कौन कौन गोटे ब्रह्मा कुमारी जो कर्मी बा सदस्य मैंने अच्छा भौणी मैंने अच्छा से मैंने कौन खाती खाद्य उपेय गोटे कौन अलग थाए आम जदि गोटे साधारण लोकटे घरे भात डाली अलग खाऊे जेको जिन गोटे खाईदे ये कितु तार गोटे अलग कौन किसी अच्छी कि सिस्टम अच्छी जे ना ये जिनस सब खाइब ये जिनस खाइबनी किसी रोग अच्छी कि सेमती किसी अच्छी दर्शक मैंने बोधे किसी दर्शक चाहूबे जानापी जे ब्रह्मा कुमारी हेल्ले खाद्य किसी अलग थी पोशाक अलग आपण मैंने आम साधारण जनता अपेक्षा कि साधारण लोक अपेक्षा पोशाकटा अलग पिंधु धଳାର पिंधुଛନ୍ତି जमी आम वकिल भाई मैंने बंधु मैंने पिंधुଛନ୍ତି कि जो आम जो मैंने जजेस अच्छे पिंधुଛନ୍ତି सेमती आपंकर पोशाकटा पूरा अलग धଳା पोशाक रोचते सेमती किसी अच्छी जो मैंने आ भितर रहुचंती आमे माने बाबांकर समर्पित आत्मा तेणुकरी आम मानक पोशाक अलग आमर खाद्यपेय किसी अलग रही जोटा कि आम सब किसी खाऊ जमी आम ओम शांति आप मंत्रटा कहते समस्ते कि आम नमस्कार पकाचे कि जहाँ को देखा आम हाय हेलो कहे बहुत लोग आप ओम शांति कहते ठाकुर को नाटा नहीं कहते कि हरे कृष्ण भी कहती जय जय कहती जगन्नाथ भी ना नहीं कहते बहुत लोग एमती भी अच्छी आप ओम शांति कहीं कहते ओम शांति कहले कौन है मैंने कौन आपंकर अच्छी बहिरे किसी सेमती ना कौन नहीं सेमती किसी ना ओम शांति कहबार मान मो आत्मा शांत स्वरूप मो आत्मा शांत स्वरूप अच्छा तार माने है एतिकी ओम शांति जे आमे हमर भाई भणी मानक सहित ओम शांति कहबार माने जे ताको बाबांकर बाबांको से मने पके कि निज को आत्मा भाबे अच्छा दीदी मो मन को गोटे कथा आसुची आपण माने जो छात्री लगे गोटे बाबांकर फोटो लगे बैच टे ओम शांति सेटा कहीं लगा एटा हमको संस्था तरफ मॉडल मिली एटा लगे गोटे रिमार्केशन हो लोक जानवे ओम शांतिर सदस्य बोली कि ओम शांतिर कर्मी बोली जेहेतु आमे समर्पित एटा हम पई कि समस्त लगाती आपण जो अंतेवासी थे समस्त लगे आश्रम रे ना एमती पदा को बोले लगाती घर भीतर की लगाती ना ना सब बेले लगे परिबा हम जेहेतु समर्पित बाबा को पाखरे हमको एटा अमाउंट हमको मिलिथा आपण दर्शक कोन कहबे आपण कोन मेसेज देबे दर्शक माने अछंती आपण कोन मेसेज देबे समाज को ताको पई भगवान को विषय कोन मेसेज देबे हां मेसेज रहउची कि वर्तमान 1936 मसिया भगवान अवतरित करि सारिछथि
1936 ମସିହାରୁ 36 ମସିହାରେ ଏହି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ସଂସ୍ଥା 1936 ମସିହାରୁ ସେବା କରିଆସିଛି। ଏହାକୁ 1950 ମସିହାରେ ଶାନ୍ତିଦୂତର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ତାମାନେ 80 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, 80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, 80 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ମାନେ ଏଠି ଭଗବାନ ଶାନ୍ତିଦୂତ ଅବତରିତ କରିଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯାହାକୁ ଆଜି ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଶିବ ପରମାତ୍ମା କହିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ, ଦୀପ ଜଳାଉଛୁ, ଭୋଗ ଲଗାଉଛୁ, ସେଇ ଭଗବାନ, ସେଇ ଶିବ ପରମାତ୍ମା ଯିଏକି ଆମ ଭାରତରେ ଆମେ କେବଳ ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମନେ ପକାଉଛୁ ତା ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତରେ ବହୁତ 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଆମେ 36 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, 36 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ, ଇସଲାମିକ ଧର୍ମ, ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଆମର ଗୋଟାଏ ଠାକୁର ଏକ ନା ରୂପ ଅଲଗା ଅଲଗା? ନାଇଁ, ଆମର ରୂପ ଅଲଗା ଅଲଗା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଏକ ବୋଲି ଆମେ ଭାବେ, ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମର ଅଛି ନା କ'ଣ? ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ କହିବୁ ଗଡ୍ ଜଣେ, ଗଡ୍ ଭଗବାନ ଜଣେ, ଆପଣ କହିବା କଥା। ତେଣୁକରି ଗୁରୁ ଅନେକ ହେଇପାରନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ଆଉ ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁ ପରମାତ୍ମା ଦିବ୍ୟ ଅବତରିତ କରିକି ସେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମର ବାପା, ତମେ ମୋତେ ଜାଣ, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ତମମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ନିଅ। ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଅଛେ। ହିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ, ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମ ବୋଲି ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ସନାତନ ଧର୍ମ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତିର ବ୍ରହ୍ମ, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବା ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗଣନା କରାଯାଏ? କ'ଣ ତା'ର ରିଜିନ୍ କ'ଣ? ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ, ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଟିଭିରେ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆରେ ହଉ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଏମିତି କାହିଁକି, କ'ଣ ରିଜିନ୍ କ'ଣ? ଆପଣ ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେମାନେ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ ଆଣନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏ ସଂସ୍ଥାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କି ଏ ହେଉଛି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ହିଁ ଆସି ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର, କି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଦିନେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ଯେଉଁଟାକି କେବେ ଏଠାରୁ ଥିଲା, ଏଇଟା କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଠାରୁ ସେଟା ଥିଲା? 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ଏ ପ୍ରଥାଟା ପ୍ରଚଳିତ ହେଇ ଆସୁଥିଲା, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଏ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ଅଛି, ମାନେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଲେଖା ହେଇଛି କି? ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି? ଲିଖିତ କିଛି ଅଛି କି? ଯେଉଁଟା ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, କି ଯଦା ଯଦା ହିଁ ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନି, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଭାରତ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଅବତରିତ କରିକି ଆମକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ, ନୂଆ ଦୁନିଆ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆ ନର୍କ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ନର୍କ ଦୁନିଆରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ଭଗବାନ ହିଁ ଆସି କରୁଛନ୍ତି। ଦିଦି, ଦୁନିଆ ନର୍କ ହେଇଛି ନା ମଣିଷମାନେ କିଛି ନର୍କ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମଣିଷମାନେ ଦୁନିଆ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି, ସମାଜ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଅଳସୁତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବିଜ୍ଞାନ ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତି କରୁଛି ବା ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ସାଇନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ଯାକୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଜନ୍ମ ମାମୁଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଦ ଥାପିଲେଣି ମଣିଷ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାଇକି, ସେଠି ତା ଉପରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପୃଷ୍ଠରେ ଲୋକମାନେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଅନବରତ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ମଧ୍ୟ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ପହଞ୍ଚିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ସେଠି ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଓହ୍ଲେଇଲାଣି, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଅବତରଣ କଲାଣି। ଆମେ କେମିତି, ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ, ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଗ୍ରହ, ସେ ଠାକୁର ନୁହନ୍ତି। এই যে কথা, এই যে ଆମ କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଧର୍ମରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ବୋଲି ମାନୁଛେ, ଜନ୍ମ ମାମୁଁ ବୋଲି କହୁଛେ, ପୂଜା ପାଠ କରୁଛେ, ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜନ କରୁଛେ, ଏସବୁ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ତାର ପୁରା ଅପୋଜିଟ୍ କଥା।
କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମେ କେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବିଲିଭ୍ କରିବା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସାଇନ୍ସ ଆଉ ସାଇଲେନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମେମାନେ ସବୁକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସ ଫେଲ୍ ମାରିବ ସେତେବେଳେ ସାଇଲେନ୍ସ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁକରି ସାଇନ୍ସ ଯାହା କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଠିକ୍ ଅଛୁ। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍କ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥା ଅଛି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି, ପୁଣି ବି ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ ହେବ। ରିପିଟ୍ ହେବ କେତେ ଶହ ବର୍ଷ, କେତେ ଶହ ମିଲିୟନ କି ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ରିପିଟ୍ ହେବ? ଗୋଟେ କଳ୍ପ 5000 ବର୍ଷ। 5000 ବର୍ଷ କଳ୍ପ ମାନେ କ'ଣ? ଯେମିତି ଆମେ ଯୁଗ କହୁଛୁ, ହଁ ସେଟା କଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ମାନେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଇଏରେ କଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା। 5000 ବର୍ଷ। 5000 ବର୍ଷ। ଚାରିଟା ଯୁଗକୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। 1200 ଗୋଟେ ଯୁଗ ହେଉଛି 1200 ବର୍ଷ ନା କେତେ? 1250 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଯୁଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ କେତେଟା ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ? ବହୁତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୁଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚାରିଟା ଯୁଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା କଳି ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗ ପରେ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ମିଳନର ପୁରୁଷ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ତୃତୀୟା କଳି। କଳି ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିଲା। ଆପରେ କ'ଣ କେଉଁ ଯୁଗ ଆସିବ ବୋଲି ଆପଣ? ଏଇ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଆରମ୍ଭ। ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବ, ଶେଷ ହେବ, ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୁଣି ଯେଉଁଟାକି ପୃଥିବୀ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ଘୁରୁଥିଲା ପୁଣି ସେଇଟା ଘୁରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ପୁଣି 90 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଯିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଫିକ୍ସ, ପୃଥିବୀ ତା ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ପଟରେ ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷପଥରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ବସବାସ କରୁଛେ ସେ ପୃଥିବୀରେ ତ କେତେଶହ ହଜାର କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀ ତ ସୃଷ୍ଟି ତ କେହି ଇତିହାସ ଯାହା କହୁଛି, ଆମେ ତ ତାକୁ ଦେଖିନେ କି ଇଏ କରିନେ ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି। ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛେ, ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଗବେଷଣା କରିକି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛି, ଭଗବାନ ଆମେ କହୁଛେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛେ କି ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ କହୁଛେ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁଛେ, କେବେ ସେ ଯେଉଁ ସତ୍ତା ସେ ଆପଣ ସେମିତି କେବେ ପୂଜା ପାଠ କଲାବେଳେ ସେମିତି କିଛି ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି କି? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଛେ କି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣ କଲାବେଳେ ସେମିତି କିଛି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ଠାକୁର କିଛି କହିଦିଅନ୍ତି କି? ଆମେ ଏମିତି ଜଣେ ଜଣେ କୁହନ୍ତି ଆମକୁ ଠାକୁର କହିଲେ ମୋତେ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଠାକୁର ଲାଗନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଠାକୁର ଲାଗନ୍ତି, ମାନେ ଲାଗନ୍ତିନି ଗାଁରେ ସବୁ ଠାକୁର ଲାଗନ୍ତି, ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ଠାକୁର କ'ଣ ଲାଗନ୍ତି ମଣିଷ ଦେହରେ, ଶରୀରକୁ ଆସନ୍ତି? ସେସବୁ ତ ମୋତେ ଲାଗେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହେଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହେଇ, ଯେଉଁଟାକି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜକୁ ଧ୍ୟାନ କରିଲେ ଆମେ ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆତ୍ମା ମସ୍ତିଷ୍କର ମଝିରେ ରହିଛି ଶରୀରରେ। ଆମେ ନିଜକୁ ଧ୍ୟାନ କରିଲା ବେଳେ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରିକି ଅନୁଭବ କରୁ କି ମୁଁ ଆତ୍ମା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଆକାଶ ପୃଥିବୀର ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଦୁନିଆରେ, ଯେଉଁଠିକି ଭଗବାନଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ, ନିର୍ବାଣ ଧାମ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ। ସେଇ ଜାଗାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବା ପରମାତ୍ମା ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ସେଇଠି ଅନୁଭବ କରୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଅନୁଭବ ହୁଏକି ଆମେ ଶରୀରରେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ ବିକେ ରୀନା, ଯେ କି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ସଦସ୍ୟା ଏବଂ ଜଣେ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ 14-15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେଇ ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମାଟ୍ରିକ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ସେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ବର୍ଷ ବୟସର ହେଲାଣି, ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର
कहते ठाकुर सत्ता विषय कहते ठाकुर केमती पूजा अर्चना कले ठाकुर मन भितर केमती स्मरण कले ठाकुर को आम पाइपर ईश्वर कृपा लाभ कर ईश्वर सानिध्य लाभ कर ईश्वर पाखे आम पहुँची पार और ब्रह्मा कुमार जो मैंने सब आसुँच आश्रम को आसुँच से भाव से प्रलोभित करा कहते ईश्वर विषय विभिन्न प्रकार मंतव्य देना ईश्वर विषय जनाऊँ से निश्चित भाव में आकृष्ट होकर आसुँच बहु लोक ब्रह्मा कुमारी जीवन अतिबाहित करने चिंताधारा मन भर आसला धीरे धीरे आध्यात्मिक चिंताधारा आड़क लोक मानकर जो कलिजुग लोक मैंने आध्यात्मिक चिंताधारा आड़क मोहित है सैक्लिंग प्रोसेस आम निजे पृथ्वी परिवर्तनशील जो होम निश्चित भाव में पुणी सत्यजुग आसो पुणी लोक मैंने सेमती प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी मध्यम दीक्षा मध्यम निश्चित भाव में ईश्वर पाखे पहुँची पारे ईश्वर पाखे समर्पित हो पारे ईश्वर पाखे निजक निमग्न करें गुड़ा लोक पूर्ण मानव परिणत करें निश्चित भाव में आपण मैंने आज देखुले आम सहित बीके रीना थे जे कि ईश्वरीय प्रजापति ब्रह्मा कुमारी बोली जहाँ नाम सुपरिचित केन्द्रापड़ा जिलार जे कि से सबुआड़े परिचित और ये जो आमर अच्छी सुजानगर गाँ गुलनगर पंचायत जो ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय रही से मुख्य परिचालिका अच्छा आम सहित थे बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपन को आम चैनल तरफ आपण आम सहित समय देले दीर्घ एत समय बसिक कथा हेले सुख दुख बांटिले निश्चित भाव में आउ थे अशेष धन्यवाद नमस्कार जय जगन्नाथ।